السلام عليكم أعزائي عزيزاتي التلاميذ والتلميذات. كنتمنى تكونوا متابعين الدراسة ديالكم مزيان مع لي زوطخ بروف. اليوم غادي نشوفوا درس جديد في مادة الرياضيات الذي يستهدف تلاميذ وتلميذات الأولى والثانية إعدادي لا proportionnalité التناسبية. Dans la suite de cette vidéo, on va parler sur la deuxième ligne exprime le prix de chaque poids. Pour vérifier que le tableau est de proportionnalité, on divise les nombres de la deuxième ligne sur les nombres de la première ligne. En arabe غادي نقسموا أعداد السطر الثاني على الأعداد السطر الأول. 6 sur 2 égale à 3, 30 sur 10 égale à 3, 12 sur 4 égale à 3. On remarque qu'on a trouvé le même résultat, 3. Dans ce cas, on dit que le tableau est de proportionnalité. فاش كنقسموا أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول وكنلقاو نفس النتيجة، كيمكننا نقولوا بأن هاد الطابلو هذا et vérifier la situation de proportionnalité. والجواب كيتكتب على هاد الشكل هذا. On a 6 sur 12 égale à 3, 30 sur 10 égale 3, 12 sur 4 égale 3. Donc, le tableau est de proportionnalité car si on multiplie les nombres de la première ligne par 3, on obtient les nombres de la deuxième ligne. والعدد اللي كنلقاوه الفوق اللي هو 3 غادي نسميوه لا كوفيسيون دو لا بروبورسيوناليتي، معامل التناسب، وغادي يكون الجواب على السؤال الثاني على لا دوزيام كيسيون اللي كتقول quel est le coefficient de la proportionnalité. Le coefficient de la proportionnalité est 3. Alors, maintenant غادي نبداو في الكتابة الدرس. Grand 1, situation de proportionnalité. Petit 1, tableau de proportionnalité. On a une définition, on va lire la définition des tableaux de proportionnalité. Un tableau de proportionnalité est un tableau de deux lignes dans lequel les nombres de la deuxième ligne sont obtenus en multipliant ou divisant ceux de la première ligne par le même nombre. Ensuite, on passe à un exemple pour bien comprendre la notion des tableaux de proportionnalité. Exemple. On considère le tableau suivant. Le tableau en dessous est un tableau de proportionnalité car on obtient les nombres de la deuxième ligne en multipliant ceux de la première ligne par 3. Le nombre 3 s'appelle le coefficient de proportionnalité. Alors كما كتلاحظوا معنا في هذا الجدول هذا، إلا شدينا أعداد السطر الأول
وضربناها في 3 اللي هو المعامل التناسب لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي. غادي نوجدوا أعداد السطر الثاني. مثال، إلا خدينا الرقم 4 من أعداد السطر الأول وضربناه في 3 اللي هو معامل التناسب، غادي تعطينا 12 اللي هي عدد السطر الثاني. وهادشي اللي كنا شفناه في لا بروميير اكتيفيتي من الدرس كنشاط تمهيدي. Alors, pour bien comprendre هادشي اللي شفنا في la définition و في les exemples, غادي نديرو واحد l'application باش نفهمو كتر هاد la notion des tableaux de proportionnalité. Alors, نقراو l'application. Déterminer le tableau de proportionnalité parmi ces tableaux suivants. Alors, on a 3 tableaux A, B, C. ندوب البروميير tableau A. كيف ما سبق لينا وشفنا وشرحنا في لا ديفينيسيون في لي ديابو اللي قبل، قلنا كو باش نفيريفيو واحد الطابلو واش كيفيريفي لا سيتوياسيون دو بروبورسيوناليتي، كنشدو لي نومبر ديال دوزيام لين لا دوزيام لين وكنقسموها على لي نومبر ديال بروميير لين. يعني كنشدو اعداد السطر الثاني كنقسموها على اعداد السطر الاول. الشيء اللي حنا درناه، الجواب كيتكتب على الشكل التالي: vérifions que si le tableau A vérifie la situation de proportionnalité, on a 6 divisé sur 8 عطاتنا 0,75. 3 sur 4 est égal 0,75 et 15 sur 20 est égal 0,75. Donc, le tableau A est vérifié la situation de proportionnalité. علاش؟ حيت عنده même coefficient de proportionnalité اللي هو 0.75 في الأول، لقينا 0.75 في الثاني، وفي الثالثة لقينا 0.75 في الثالثة. دابا غادي ندوزو للجدول الثاني B. نفس الشيء غادي نشدو اعداد السطر الثاني غنقسموها على اعداد السطر الاول وغنشوفوا شحال غادي نلقاو. الوغ نبداو ب7 على 8 عطاتنا 0.875. 17 على 18 عطاتنا 0.944. الوغ هنا كنلاحظوا كاين اختلاف. دونك هنا 7 على 8 كتخالف 17 على 18. alors هنا غادي نقولوا que le tableau B ne vérifie pas la situation de proportionnalité. علاش؟ حيت ما عندوش même coefficient de proportionnalité، ما عندوش نفس معامل التناسب. غندوزو troisième tableau اللي هو C. vérifions que si le tableau B vérifie la alors نفس الشيء اعداد السطر الثاني غنقسموها على اعداد السطر الاول. 21 على 12 عطاتنا 1.75. اعداد 28 على 50 1.78. هنا on remarque que ما عندهمش même coefficient de proportionnalité. alors le tableau C aussi ne vérifie pas la situation de proportionnalité. حتى هو ما كيفيريفيش لينا هاد لا سيتوياسيون دو بروبورسيوناليتي حيت ما عندهمش نفس معامل التناسب.